itu saya faham dia bukan nak menafikan itu ayat Quran, tapi dia terperanjat tak pernah ditunjukkan ayat Quran. Fahamlah Quran, sebab nak beriman tu kena faham. Sebab tu terus terang saya kata di satu tempat dekat dengan kita ni, kawasan elit ni bila saya tengok selempang perempuan ni, selempang tu tahu selempang, masa tak masuk kelas agama, dia letak kat bau dia, masuk kelas agama dia tutup kepala dia. Macam ni jadi tak tutup aurat lah maksudnya kan. Saya tengok adalah dekat 200 orang kuliah duha ni, dia kata kalau aku tak sampaikan ayat tentang aurat ni, kita nanti tak boleh masuk syurga. Jadi nak tak nak, masa tu ada soft copy, dia ada skrin besar, saya pancah depan ayat Al-Mu'minun An-Nur ni ayat 31. Kita pun baca sama-sama ayat yang Ustaz baca tadilah, katakan pada perempuan beriman akhir sekali, dan labuhkanlah tutup kepalanya hingga ke bawah dadanya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Okey, semua orang baca macam tadilah kita baca ramai. Okay, sekarang cuba sebut makna di bawah kalimah soft copy itu yang ada makna bawah tu, sebut maknanya di bawah perkataan ni. Dia pun kita sebutlah satu-satu, wal yadribna, hendaklah dia memikulkan, melabuhkan, sebut tu ya. Kemudian okey, pergi pula Quran yang ada terjemahan tepi tu, okey, pergi pula kepada terjemahan tepi untuk faham kan. Baca pula, masing-masing baca, bukan kita yang baca, masing-masing baca. Kemudian soalan saya kepada Puan Sri, Datin Sri semua, are you truly believe these verses? If you truly believe, among the believers you have to follow, otherwise no meaning you claim you believe. That's meaning for belief. You have to follow. Now what I see now, you never cover your aurat. Kita dah baca sama-sama. Sebab kat bukit sana tu Ustaz tak cakap bahasa Melayu lah, kita cakap bahasa Jawa kuliah. Kat sini bahasa Melayu lah kan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, rupa-rupanya bangsa kita bangsa yang beriman dengan Quran. So one of them lah, hands up dia, tangan dia, tanya, Ustaz, I ask you something, to be frank, is it true verses Quran? Dengan nada, dengan reaksi itu saya faham dia bukan nak menafikan itu ayat Quran, tapi dia terperanjat tak pernah ditunjukkan ayat Quran. Gaya dia tu saya kata, respon lah, yes, this is verses from Quran, we recite together, we look and understand the meaning together. So now don't talk long, jangan cakap panjang kan, don't talk long. Now I stop our kuliah for 30 minutes. If you claim you among the believers for the verses Quran, please go back to your home, change your clothes. Now 30 minutes, you take 5. Ustaz pun berhenti ya. Berduyun keluar pada dewan. Ingat kan, cabut lari sebab dah kena batang hidung kan. Tak tuan-tuan, rupanya masing-masing datang balik lepas 30 minit dengan pakai tudung elok. Pergi umrah pakai tutup aurat tak pergi umrah? Kan geng-geng ni pergi umrah 2 tahun sekali. Jadi maknanya tuan, bangsa kita beriman tetapi tak pernah dibimbing dengan ayat tu. Sebab penceramah datang duk cerita, penamah cerita sana cerita sini, Quran tak pernah cerita pun. Datang Maulid Rasul, cerita Rasul lahir api besar padam, Rasul ini cerita Rasul, orang kenal lah Rasul, tapi yang dibawa oleh Rasul orang tak kenal. Sedangkan intipati Rasul itu ini. Kalau kita tak tahu bentuk telinga Rasul, tidak berdosa. Kalau kenal lagi bagus, Syama'il Muhammadiyah tapi kalau tak kenal Quran, jadi itu cerita tuan. Yang atas sekali maksud meninggal tak peduli Quran, tak beriman. Jadi tuan-tuan beriman dengan Quran tak? Fahamlah Quran. Sebab nak beriman tu kena faham. Jadi nombor 2 tuan-tuan, tak berdiri Quran, tak faham lah. Ini ceritanya. Tak faham. Alhaakumut takatsur. Apa makna tuan-tuan?
hatta zurtumul maqabir. Kalau faham, kita jadi beriman lah. Alha tu melalaikan, kum tu akan kamu, at-takatsur tu oleh banyak-banyak harta. Ada orang umur 73 sibuk bisnes lagi untuk belikan rumah untuk anak macam tu, walhal Quran tak erti lagi. Jadi kita faham lah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma, kemudian, latus'alunna, la ni taukid, pasti kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari akhirat nanti, an, tentang an-na'im, nikmat-nikmat yang kamu kecapi. Ya, bila lutut kuat, pinggang kuat, asyik merayau pergi melancong. Bila lutut dah longgar, pinggang dah longgar, baru kena solat jemaah, heret kerusi. Itu cerita nikmat. Lutut kuat, pinggang elok, habis nu Switzerland, Kanada, habis pusing. Solat jemaah tak kenal. Nanti Allah tanyalah, nikmat sehat lutut, sehat pinggang, kamu guna untuk apa? Allah tanyalah nanti. Ayat tu beritahu tuan-tuan. Sebab itu ayat ni bila imam baca, kita jadi takut. Sebab kita faham. Tak? Mata cerah, duk perhati bola sebiji pergi ke mana? Dalam kaca televisyen tu, dalam skrin tu. Bila mata cerah ni, mata dah kelabu, baru kenal Quran. Jadi Allah tanya nanti, masa mata kamu cerah, nikmat mata cerah ni, kamu pergi ke mana? Guna untuk apa? Ayat tu beritahu kita. Kemudian kamu pasti ditanya. Itu cerita faham. Sebab tu kami dulu cabut lagi daripada asrama penuh tu, pergi cabut lagi sekolah pondok. Nak belajar bahasa Arab, tak ada target nak jadi profesor, tak ada, langsung tak ada dalam kamus nak dapat gaji belah-belah ribu, puluh ribu ni, langsung tak ada hidup. Tak ingat tu. Yang ingatnya apa? Target kita apa? Habis Senawi 4 tu, walaupun tak pergi Mesir, habis Senawi 4 tu tuan-tuan, umur 19 tahun dah maksudnya setiap kalimah Quran imam baca, kita boleh faham. Tu je target. Belajar bahasa Arab. Jadi alhamdulillah Allah bagi nikmat tu, dapatlah ke kita.